Sabi ta madto kag laing nasod, imo gyud na suwayan nga mulaag og kadlawon. Mura ra gog sa Cebu gud nga kung mulaag ka kadlawon at kita nimong kinsa gyud mata, kinsay culture nila. Diri kay murag tugnaw man tulog pa tulog pa ni sila alas 5. Iyo kay tamatado tag supermarket diri. Palit tag pan diri para baunon. Anas ate diri 3 days before daw ma-expire. Balikan na ring biro niya para magtagay-tagay ta dito sa kwarto. Nas like gamay nga Nutella diri oh, cute kayo. Mini Nutella. Mura mag manicure. Kini sa ate diri mo ni kanang mga gold dito sa atoa nga kuan, itsura. Kaya natapa daw uli kay murag tulog pa mga tao alas 6 na ron. Gikan tag supermarket. Chill na dayon ta, kao na dayon tag pamahaw na to. Gandang ate diri. You take this one with this one with chocolate, the other one does not have. No, thank you Just very just much. get one. You choose. No, I'm so sorry, but I don't want now eat. Okay. Your diet. Thank you. Okay. Diabetes to. Taka na tagatag ba.